Assalamualaikum. Salam Dato', selamat datang. Terima kasih jemput. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Okay, thank you. Okey, kita mula dalam maybe dalam 15 minit lagi kita Okey, mula. kita tunggu ya. Okey, kita tunggu. Assalamualaikum semua. Mas Dato', saya perkenalkan kita punya pengarah penerbit UTM, Dr. Siti Nurul Mahfuzah. Tapi Okay, alright. tengok video sekejap. Dia. Alright. terima Okay. kasih sebab bersama kami. Sama-sama. Terima kasih jemput walaupun apa ni bukan konvensional kan. Dato' dah pernah handle sebelum ni ke? Ada sebelum ni buat talk dalam online ke? Meeting tapi talk online belum, tak pernah lagi. Okey. Ya. Juga lah beberapa siri dah kita dah laksanakan dalam online. Okay, alright. Okay. I punya line ni tak berapa clear. Let me change. Okay, I change I punya line sebab I punya line tadi tak berapa clear, so I change my line Okey Dato'. yang baru. Dr. Ruzia. Okey tak dengar tak Dr. Ruzia? Dr. Ruzia, okey dengar. Kami tak dengar Dr. Ruzia. Is it okay? I tak dengar sangat lah. Okay, actually berapa orang register untuk ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang register lebih kurang 30 semua. orang. Dato', Okay, alright. around 35 orang lah yang akan join hari ni. Okay, alright. Peserta yang lain. So mohon kerjasama staff untuk ke YouTube channel Penerbit UTM. Okay, Facebook Penerbit UTM, Instagram. So Okay. sebelum kita start. Okay, good. Very good. Itu saya ada sedikit pengumuman. Sesi perkongsian esok. Jadi esok kami akan adakan program penulisan salah berasaskan sains dan teknologi. Jadi ada peserta yang berminat mungkin boleh mendaftar. Jemput Dr. Rozia untuk mengendalikan majlis selaku moderator. Okey, saya bacakan biodata Datuk. Profesor Datuk Dr. Ruslan bin Abdul Syukur adalah pensyarah di Jabatan Fizik Gunaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau mendapat ijazah PhD dari University of Arkansas, Amerika Syarikat pada tahun 1991. Bidang penyelidikan beliau ialah superkonduktor suhu tinggi. Beliau sering dijemput memberi syarahan mengenai penulisan manuskrip untuk jurnal, kaedah untuk menjadi editor jurnal dan kaedah menulis buku ilmiah. Beliau juga merupakan editor beberapa jurnal dan adalah ketua editor jurnal Sains Malaysia pada 2006 sehingga 2013. Beliau pernah menjadi pengerusi penerbit UKM dari 2013 hingga 2016 dan merupakan ahli Lembaga Penasihat Pusat Sitasi Malaysia. Datuk Profesor Roslan adalah Fellow The Institute of Physics United Kingdom dan Academic Science Malaysia dan juga Fellow Pelawat di Jabatan Fizik Princeton University Amerika. Dengan biodata berkaitan, saya menjemput Datuk untuk memberikan sesi perkongsian. Dipersilakan. Okay. Terima kasih Puan Raiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi sedikit penerangan mengenai penulisan buku. Dan sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri lah kepada semua ya.
dalam pembentangan ni boleh tanya pada bila-bila masa ataupun kalau nak tunggu pada penghujung ni pun boleh jugalah. Okay, just make sure everybody can hear me. Okay. So slide saya dalam bahasa Inggeris sebab saya tak tahu mungkin ada pensyarah daripada yang foreigners kan. Is it okay kalau bahasa apa yang prefer, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Mungkin ada yang boleh jawab dengan chat. Okay, tak apalah, saya cakap bahasa Melayu lah ya, and then my slide tu dalam bahasa Inggeris. Okay, so I'm slide ada lebih kurang 50 lebih slide dan saya dah berikan kepada Secretariat PDF form of the PowerPoint. Okay, so let me share with you my PowerPoint here. Let's see. Okay. Boleh nampak tak how to write impactful scholarly books? Nampak. Okay, terima kasih. Okay. So objektif talk hari ni ialah macam mana nak tulis buku. Okay. Dan sebagai pensyarah ni kita selalu disuruh menulis journal, artikel jurnal kan. Tapi kadang-kadang elok juga kita plan supaya kita at least menulis buku lah ya. Kalau dalam Myra tu dia minta kita tulis satu buku dalam masa 5 tahun lah. Okay, so 0.2 books per year per lecturer kan. So kalau boleh kita boleh tulis satu buku dalam 5 tahun ataupun kalau tidak pun satu buku dalam 10 tahun ke kan. Kalau tidak pun at least satu buku semua hidup lah ya. Okay, try to do that. Okay, so orang sains ni kadang-kadang tak banyak tulis buku, dia lebih banyak tulis journal article, and orang social science dia banyak tulis buku lah. Okay, so macam tu. Right, so you can download I punya note ni dekat www.ukm.my/res/book.pdf ataupun kalau you ada soalan-soalan apa-apa boleh tanya anytime gunakan email address ni. You can also download dengan this QR code. Okay, and QR code ni saya akan letak semula di akhir slide nanti. Okay. Okay, so why writing and publication ni? Number one, kita tulis dalam journal article, okay, dan kemudian ada juga yang proceeding, okay, dan kemudian ada buku atau bab dalam buku. Juga kita selalu buat translation, terjemahan, grant proposal, popular writing dan sebagainya. So hari ni kita nak cakap mengenai buku lah. Okay, buku ni dia tak sama dengan menulis jurnal sebab menulis artikel jurnal ni dia based on research yang kita buat and then data tu kita publish as an original research article. Okay, dan selalunya jurnal artikel ni kita boleh tulis dalam masa seminggu, 2 minggu atau sebulan. Okay, tak panjang. Tapi buku ni ambil masa yang panjang dan kena ada endurance untuk habiskan buku ni. Okay. Dan so maknanya kita kena plan lah buku bila kita nak tulis tu sebab dia akan ambil masa yang lama dan kadang-kadang penulisan tu terputus-putus. Okay. Dan markahnya pun selalunya dalam kenaikan pangkat tu tak berapa tinggi lah. Okay. Tapi but as a lecturer we need to write some books. Okay. Yang translation ni kita buat terjemahan buku kan, dan apa yang saya boleh beritahu, what I can advise is that for translation ni you enroll in a translation course lah, okay, because 2 or 3 days or 1 week or 2 weeks translation course will give you a lot of tools to do translation. Okay, ada benda yang kena translate, ada benda yang tak perlu translate. Okay, so nama khas tak perlu translate kan, so macam tu lah. So a translation is like solving 1,000 little problems. Okay, so kalau ada peluang untuk hadir kursus terjemahan, I would strongly recommend lah. Okay, right. Okay, myth about writing kan.
ini dah bulan 6, 3 bulan, 2 bulan lebih dah duduk kat rumah, lockdown. Patutnya ada masa untuk menulis lah, okay? Tapi kebanyakan orang ni dia tak menulis sebab dia nak pergi tempat yang baik, nak pergi resort, menulis kan, baru ada mood sikit lah, baru ada datang inspirasi untuk menulis kan. Dan I pun kata I need a complete plot of the story before I begin writing. So akhirnya tak menulis, okay? Tapi kalau kita tengok professional writers kan, ni contohnya ni Stephen King, okay? So Stephen King ni dia kalau you boleh Google kan, how many words Stephen King writes a day. Okay, so you can you will see that dia menulis about 2,000 words a day lah, 1 or 2,000 words a day. So maknanya Stephen King ni pun dia tulis dia menulis setiap hari 1,000 atau 2,000 perkataan. Okay, so dia tak ikut mood lah. So maknanya bila kita tulis buku ni, kita kena be very disciplined and write every day kalau boleh. Okay. Kalau tak pun mungkin satu hari tu 500 perkataan pun okey. So maknanya it need to be done all the time lah. Okay, so tak boleh nak putus-putus. Okay, just to let you know, buku ni dia sekurang-kurangnya definisi buku ya, sekurang-kurangnya 49 muka surat. Okay, 49 muka surat dan kalau kurang daripada tu dia bukan buku, kita panggil dia booklet. Okay, untuk dapatkan 49 muka surat ni, dia lebih kurang 15,000 perkataan atau 20,000 perkataan lah, kalau nak selamat. So 15,000 perkataan, you akan dapat lebih kurang antara 50 hingga 70 muka surat. So macam tu, okay. If you have any question, just let me know, okay. Kadang-kadang elok juga tanya masa bercakap mengenai topik tu, okay. So about 49 pages and about 15,000 words. Okay, so that's a very small book lah. Okay, right. So you may want to. I'm going to show you later. I punya buku. Okay, about 32,000 words, and it ended up to about 148 pages lah. Okay, and it took me about 6 months to write it. Okay, right. So sebab apa kita nak tulis buku? Well, you know, you want to become a book author. Okay, so ada some kind of prestige. Okay, you as a person kan, you have written a book. There's some kind of prestige to being a book author. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya, Datuk spend masa 6 bulan untuk menulis buku. Yeah. Jadi berapa masa yang Datuk spend mostly setiap minggu untuk buku tersebut? Okay, so dalam satu hari saya spend 1 atau 2 jam dan lebih kurang jadi 400 ke 1,000 perkataan sehari lah macam tu. Okay, ada kadang-kadang tu tak dapat 400 pun kan, kadang-kadang tu dapat lebih pada tu. So almost nak katakan setiap hari bekerja lah, okay, Isnin sampai Jumaat macam tu. So that give me about 30,000 words lah macam tu. Okay. Ya, okay, sama-sama. So you get an idea kan macam mana tu. Dalam PKP ni saya finish one book already, so already sent to dah hantar ke penerbit lah, dah dinilai pun dan sebagainya. So dalam masa sebulan kalau tak ada buat kerja lain apa-apa kan boleh siap lah buku tu. Okay. Right. So second bullet, some research need to be written in a book instead of a journal article. Okay, so especially yang science social, sebab dia akan buat research yang besar, data dia banyak kan, bukan macam science, data dia sikit tapi analisisnya very deep lah. Okay, so sometimes social science ni dia buat satu research tu yang tak cukup untuk tulis dalam artikel, so dia tulis dalam buku. Okay, so kadang-kadang perlu tengok research kita ni elok tulis dalam buku atau tulis dalam jurnal. Okay, kalau tulis dalam buku dan kita boleh berikan everything, macam ada say preparation of samples kan. Kalau dalam jurnal tu dia sikit je. Tapi kalau dalam buku you boleh expand as much as you want. So you banyak lagi space.
berbanding dengan jurnal artikel lah. Okay, so dia ada function dia masing-masing ya. Buku ada function dia, jurnal ada function dia, articles in chapter in books ada function dia, monograph ada function dia dan sebagainya. Okay, so book is one of them lah. Okay. So if you write a book, third bullet, you become an authority in a topic, okay? In a topic. So kalau you, it's a new topic, katakan nanotechnology or something kan, so you write a book, so you become an authority, so you're well known with that, and everybody will talk about your expertise kan. So maknanya dia lebih menjadi kita lebih terkenal lah, okay? A well-known book, fourth bullet, makes the author well respected. Okay, so it's kind of fun to write a book. Okay, so dia ada dia punya own niche lah. Okay, right. Satu lagi, kalau kita pergi bookstore kan, our books are sold in the bookstore. Okay, so and yeah, it's quite. Yes, continue. Tak dengar. Sorry, I tak dengar. Ya, Waalaikumsalam. Okay. Go ahead. Okay, I tak dengar, so I sambung balik. Nanti I dengar, I berhenti balik. Okay. So this one is if you go to the bookstore, then you will see your book, kan? So ini some of the books yang daripada UKM lah dalam some bookstore lah. Okay. And also, so you get excited, right? So you see your book there. Okay. Yeah. Dengar ni. Go ahead. I tak dengar dah. Sorry. Ruziah, your mic is off. Okay. Okay. Sekali lagi. Your mic is off, Ruziah. Ruziah, your mic off. Okay, now it's on. Okay, tapi Boleh repeat, Ruziah, apa soalan tadi? dengar tu? Ya, boleh. Okay. Okay. Kadang-kadang bila kita menulis buku ni kan, dia ada masanya ada dapat idea, kadang tak ada idea kan. Kadang-kadang bila nak kumpul idea tu, adakah boleh tinggal untuk masa yang lama ataupun dia kena terus macam kita tulis thesis kan. Bila kita tulis thesis, bila kita dah stop, kita tak dapat idea. Tapi bila buat buku ni, adakah kita boleh stop sekejap, lepas tu buat balik. Kadang-kadang nak dapat dia punya semangat tu dah tak ada kan. Macam mana Datuk buat? Okay, so macam ni, thanks, that's a good question. Apa ni, itu orang masalah macam tu. Sebenarnya, okay? Boleh dengar ke? Okay. Right, so bila kita tulis buku ni boleh kita tinggalkan lepas tu datang balik semua kan sebab tak ada mood semua kan? Ya boleh. Okay, so mood ni actually dia memang up and down. Okay, dia boleh datang lepas tu dia cuba tulis balik blog, tak boleh nak tulis apa-apa kan? Tapi yang pentingnya is to try to write every day. And not every day you'll be successful writing. Okay, what you want to do is bila you nak mula balik menulis tu kan, dah tinggal 2-3 hari, nak mula balik, baca balik apa yang you tulis sebelum tu. Okay, you baca balik apa yang you tulis sebelum tu dan you edit balik. Let's say the last page you tulis kan, you edit balik, you baca balik, you edit, and then you continue writing. Okay, that way you get the momentum back, and that way you punya consistency dalam penulisan tu ada. Okay, so maknanya jangan start fresh, you start balik apa yang you tulis sebelum tu. Okay, so that would make life easier for you. And sometimes mood tak datang and then tulis pun rubbish. Okay, no problem, biarkan aja sebab the next day when you come back you will read it again and some of the points will be useful, although the bahasa tu mungkin banyak salah.
kan, tapi point tu yang penting, so you boleh betulkan balik. Okay, dalam penulisan buku, bila menulis draft, you tak perlu fikir pasal grammatical mistake. Okay, nahu, spelling, you don't have to worry about that when the first draft. In the first draft, the pentingnya ialah idea tu. Okay, sebab nanti bila dah complete buku, you boleh betulkan balik grammar, and then dekat penerbit, sepatutnya ada seorang editor yang akan baca dan betulkan bahasa you, dan betulkan spelling and everything. Okay, so you just worry about the idea, and don't have to worry much about the presentation and language in the first draft. Okay, begitu juga kalau tulis dalam bahasa Inggeris, penerbit sepatutnya hire somebody to correct the English. Okay, right. Okay, kalau ada soalan lagi, just interrupt me. Okay, that's better that way. Okay. So tadi kita kata why you write books kan, so you become a good author, well known, right? Maybe the first book maybe tak bagus, tak apa. Maybe the second, third book, because the first book is very hard to write because you tak ada experience lagi. Ini macam nak lari 10 km lah kan. Tak pernah lagi 10 km kan. Tiba-tiba nak lagi 10 km. It's very hard. Okay, but after you have done the 10 km, the next 20 km is easy. Okay, so the first book may be difficult, but the next book is easy because you know what to expect. Okay, you will know how much effort you need to put. Okay, sometimes you see your book sold in the bookstore, or you can put your book, you see your book in Amazon, so the whole world can see it. Okay, this is my book. Okay, and this is another book yang I tulis. I think selepas 5 tahun I balik, I ambil PhD. Okay, so this is the second edition, edisi kedua, published tahun 2018. So the first edition was 1996, and the second edition was 2018. So more than 20 years afterwards, I add a few more chapters. Okay, so it become bukan printing yang baru, tapi edisi yang baru. Edisi ni maknanya kalau buku tu dulu ada 8 chapter, kan? You tambah lagi 2 chapter, then they become the second edition, macam tu. Okay, so it's good to have your book in the bookstore, in online, and so on. Okay, so that's some of the parts of award of being an author lah. Okay, so let me tell you some of the guides of publishing a book. This is very general guide lah. Okay, so you prepare the manuscript using the preparation guide. This one all publisher would have their manuscript preparation guide. Okay, how do you prepare the text, how do you prepare the figures, references in what style, and so on, kan? So dia ada, you boleh baca lah. Okay, tapi yang actually senang je sebenarnya. You don't have to read. In general, the manuscript is written in double spacing, single-sided, font berapa pun tak kisahlah, time 12, it should be okay, and the figures are clear. Okay, so that's it. Okay. Okay, one thing about book is that only one language is used in the book. Maknanya kalau buku tu ada 10 chapter, 10 chapter tu mesti dalam satu bahasa saja. Maknanya satu bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, macam tu. Tak boleh ada chapter yang bahasa Melayu dan ada chapter yang bahasa Inggeris. Tu tak boleh. Okay, so dia mesti ada satu bahasa saja. Maknanya dia tak boleh bercampur. Unless the book is dual language. Kadang-kadang coffee table book, I tengok ada juga yang dual language. So that's okay. Ada yang the top part bahasa Melayu, the bottom part bahasa Inggeris, and then sebelah tu gambar. It's okay. Tapi kalau buku biasa, tak boleh chapter 1 bahasa Inggeris, chapter 2 bahasa Melayu, and then so on, tak boleh. Okay. Right. Paragraph number 3. A book at least 49 pages when printed. Okay. So I think about 15,000 to 20,000 words. Okay. And then you have some illustration and tables. Okay. The fully prepared manuscript can be submitted to the publisher, hard copy or soft copy. Okay, with an accompanying letter lah, explain why that book is important lah. Okay, sekarang ni soft. Yes, ya, Waalaikumsalam. Sila. Saya Ruzia. Tadi kan Datuk ada kata 49 halaman kan?
Kadang-kadang ada juga penulis dia agak keliru lah, 49 halaman tu daripada mana sampai ke mana. Ada yang tanya daripada awal muka surat ataupun start daripada bab 1 ataupun tamat. Sebab kadang-kadang ada confuse sikit 49 halaman tu. Okay. Dia daripada bab 1 sampai yang index belakang. Okay. Okay, muka depan tu dia macam Roman tu kan, dia tak kira yang tu. Okay. Kadang-kadang ada yang kira penghargaan tu dah dikira 49 halaman ke? Itu tak dikira Datuk kan, daripada bab 1 sebenarnya ni. Betul, itu sepatutnya tak dikira lah. Okay, tapi I kata 20,000 words tu give you about 70 or 80 pages, so dah selamat lah macam tu kan. Okay, dan satu lagi, minta maaf, termasuk gambar ke dikira 49 halaman tu? Termasuk kan? Termasuk gambar. Sebab ada yang confuse, kadang-kadang ada tak cukup, ada 40 muka surat, lagi 9 tu dia tak gambar. Kira okey ke Datuk? Boleh. Okay. Kalau nak besarkan font pun boleh. Itulah sebab, tapi kalau masuk kat penerbit, dia akan setting balik kan? Yeah, right. Itu yang takut nanti tak cukup lagi halaman, tu yang kadang-kadang ada juga penulis keliru 49 halaman tu kira macam mana. Right. Okay. So to be safe kan, sebab I kata tadi, kadang-kadang penulis dia bagi 10,000 words. So dia tak cukup. So dia tambah ni, dia jadi susah lah juga kan. So dapat about 15 to 20,000 words, dia dah selamat dah. Okay, Datuk, satu lagi. Kalau kita kiranya buku karya asli kan, 49 halaman tu sebenarnya untuk cukup-cukup je kan, sebenarnya tak berapa cantik ketebalan dia, betul tak Datuk? Betul. Saya nak bagi semua penulis fahamlah kan benda ni. Sebab bila 49 halaman, sayanglah kalau dah buat penat-penat tapi cuma 49 halaman tu tak kira, tak cantik lah bagi saya lah, tak tahu yang lain, bagi Datuk tak tahu. Actually 49 halaman tu sangat nipis lah ya, kurus sangat buku kan. So letak dekat, kalau I tunjuk kat sini kan, dia tak ada spine pun ni kan, yang I tunjuk kat arrow kan. So dia letak kat store, dia tak ada spine. So orang tak dapat buku you. Okay, kalau satu nak lagi, spine, dan satu lagi kalau kira dah buat penat tulis banyak-banyak nanti royalty sikit je kalau 49 halaman tu kan. Kan? Kalau royalty kalau didarat-darat berapa je kan, nanti saya kesian tengok penulis sebab nak tulis tu satu effort yang tinggi Datuk kan. Jadi bila 49 halaman tu saya rasa macam tak worth it kalau nak menulis, betul tak Datuk? Ini pandangan saya lah. Tapi kepada yang baru menulis kan, nak sampai buat surat tu pun letih kan, so bagi dia. Betul. Ini berdasarkan pengalaman Datuk, minta maaf Datuk. Betul. Tapi macam ni lah, pasal royalty, okay, ni tak ada lagi orang lecturer yang jadi jutawan sebab tulis buku lah. So betul. So royalty tu secondary, okay, mungkin ada sikit, tapi it's okay lah. Tapi kalau 49, bonus ya. Tapi kalau 49 pages, buku tu nipis kan, mungkin royalty sangat sikit lah. Okay. So I kata kalau boleh you tulis 30,000, 40,000 words macam tu, should be better lah. Okay. Terima kasih Datuk. Okay, sama-sama. Okay, I continue ya. Okay, so the fully prepared manuscript you can submit to the publisher in soft copy or hard copy with an accompanying letter lah. You explain the letter why this book is important lah. Okay, right. So and then you suggest 2 or 3 reviewers outside university, sebab penerbit selalunya dia akan hantar kepada seorang saja reviewer. Okay. So kalau you bagi nama senang sikit dia consider kan, kalau tidak dia kena tercari-cari, mungkin ambil masa lama. Okay, so selalunya reviewer ni akan diberi masa 1 atau 2 bulan macam tu lah, dan dia akan dibayar. Okay, bukan macam journal review. Okay, kalau journal review tu dia orang tak bayar duit kan, tapi dalam buku ni dibayar. Okay, so reviewer ni akan hantar laporan dan you ada publication committee, sidang pengarang kan, jawatan kuasa sidang pengarang universiti yang akan tengok komen dia. Dan kalau komite kata okay, then the author will need to make changes as suggested by the reviewers and the committee lah. Sometimes reviewers kata bab ni sikit sangat kena tambah and so on kan. Komite kata mungkin kena tambah bahagian kesimpulan sebab tak diikat dengan baik at the last tu kan. So you ikut aja lah. Okay, so because committee ni dia banyak pengalaman, okay, dan dia akan beri kita suggestion yang
mungkin menyusahkan kita, tapi akhirnya akan menjadikan buku tu lebih baik lah. Okay? Lebih baik. So, kita take it positive, whatever their comments is. Okay? Kadang-kadang disuruh tukar tajuk sebab tajuk tu mungkin boring satu, mungkin terlalu umum, so orang pun tak tahu nak beli buku ni. And then tajuk tu mungkin tak tahu ini history ke politics kan. So bila letak kat bookstore pun tak tahu nak letak kat history ke letak kat politics. Okay? So kadang-kadang komiti ni akan bagi tajuk yang baru dan you dengan fikiran terbuka consider balik tajuk tu. Okay? Okay, setelah buku tu diterima untuk diterbitkan, seorang editor akan diassign kepada pengarang. Okay? So editor ni mungkin pegawai penerbit lah. Okay? Dan pegawai penerbit ni mungkin dia akan sendiri baca dan tengok balik ayat-ayat yang kita tulis tu. Ataupun kadang-kadang dia sub keluar lah, kita panggil dia consultant editor kat luar yang akan baca buku tu balik. Okay? Dan dia akan buat suggestion untuk correction lah. Okay? Ada soalan, kalau macam contohnya daripada reviewer tu, ada certain tu mungkin penulis kata komen tu tak bersesuaian. Jadi macam mana kita nak handle the explanation? Maksudnya dari penulis, kita follow ataupun kita just tak perlu? Dapat macam mana? Okay, so kalau tak perlu kan, let's say dia kata, macam I tulis buku baru ni, dia kata buku ni mengenai penulisan, tapi dia kata tak ada benda-benda ni. So I kata that penulisan yang you nak ni, dalam pengajian Islam, ada buku dia yang lain. So you tambah reference kat belakang. Okay, so dalam teks tu dia kata untuk penulisan pengajian Islam, you recommend this. Untuk sains sosial, you recommend this book and so on. So maksudnya tak perlu you ikut cakap reviewer tu, tapi you ribat dengan cara macam tu lah. Okay? Is it okay? Minta maaf mencelah yang berkenaan dengan penilai tu kan. Ya. Sebenarnya ada masalah kontradik penulis dengan penilai. Biasalah Datuk kan yang ni. Cuma kadang-kadang ada penilai mungkin dia tak memahami isi intipati buku tersebut. Bolehkah kita menolak benda tu dengan berbekalkan maklumat-maklumat yang kita ada? Maksudnya kita yang lebih tahu apa yang kita tulis. Betul tak Datuk? Ya, betul. Kita boleh menolak dia, tapi kita beri reason sebab apalah. Ya, reason apa ya. Sebab saya takut Datuk, bila kita menerima apa yang penilai maksudkan, nanti gist buku tu, manuskrip kita dah tak sampai apa yang penulis nak sampaikan. Faham. Kan, maksudnya kita nak tulis A, tapi penilai kata B, C, D kan. Jadi kita nak cakap A, kan? Itu yang selalu kontradik antara penulis dengan penilai lah bagi saya Datuk. Datuk rasa macam mana? Itu biasa, okay? Kadang-kadang penulis dia tak faham apa kita nak sampaikan. Dia suggest something yang di luar daripada skop buku tu. So betul. So maknanya sekarang ni jawatankuasa sidang pengarang tu yang jadi referee lah antara kita dengan penilai. Okay, so sepatutnya kalau memang betul-betul di luar kan, so kita tak perlu ikut cakap dia sebenarnya. Okay, tapi ingatan. Soalan ni saya tanya sebab kesian juga kadang-kadang penulis give up tak Datuk. Bila penulis give up, manuskrip tu akan drag sampai setahun, 2 tahun sebab nak dapatkan mood menulis tu balik dan membetulkan apa yang penulis tu cakap. Memakan masa Datuk. Faham. Kadang-kadang buku tu baik tapi sebabkan penilai baru baca 6 bulan, dia tak tahu yang penulis ni dapat 2-3 tahun kan. Sampai dekat penilai, dia kata tak boleh. Itu yang membuatkan penulis frust. Saya rasa yang tu untuk masalah dia. Okay. Tak, dia macam ni. Let's say penilai tu ada katakan dia beri point-point dia kan, 1, 2, 3, 4. Okay? Nombor 1, nombor 2 you boleh ikut, nombor 3, 4 tak boleh ikut. Tapi you kena beritahu sebab apa you tak boleh ikut. Okay. Setuju. Hantar balik ke penilai. Tak perlu hantar balik Datuk kan? Tak perlu. Dan satu lagi Datuk, minta maaf banyak soalan pula sebab moderator Datuk kan. Ada juga penilai, saya takut dia tersalah faham. Dia tak menilai manuskrip tak Datuk? Tapi dia menyunting manuskrip. Itu yang saya takut. Ada juga berlaku. Okay, so sekarang ni bila you hantar ke penilai, you kena bagi guideline dekat dia. Kata dia tak perlu mengedit
Ya. paper tu, manuskrip tu, dia hanya menilai konten, technical content saja. Tapi kadang-kadang juga yang nak juga tu kan, tapi kita kata awal-awal lagi dalam panduan tu kata tak perlu. Okey, maksudnya perlu ada garis panduan lah untuk menilai manuskrip satu manuskrip tu kan, sebab ini nak mencari mood penulis tu susah Datuk kan? Ya. Okey, itu saja Datuk. Terima kasih Datuk. Alright. Alright, so good question tadi. So maknanya penilai tu dia mungkin a different point of view. Okay, and then dia buat penilaian. Dan tak semestinya kita ikut semua. Okay, and then publication committee atau sidang editor universiti tu boleh memainkan peranan lah untuk jadi referee lah. Okay, kalau dia tulis lagi 3 bab, mungkin it's too much. Okay, tapi kalau dia kata please add a section on certain things kan, one section maybe 2 or 3 paragraph, then that's okay. Okay, right. So now, so once it's accepted, the author and the manuscript will be assigned to an editor. Then editor will will look through the manuscript again, doing the correction and so on. Kan? So the corrected manuscript will be sent for typesetting and other publishing procedure. So you don't have to worry about that. And authors will be given proofs to read. So ni sekarang ni kadang-kadang kita kata penerbit ni lambat kan. Actually penerbit tak lambat tau. Sebenarnya reviewer yang lambat. Okay, sebab nak cari orang baca buku susah. And then ganjarannya pun 300-500 ringgit. Memang susah nak cari. So kadang-kadang ada sampai 6 bulan, 7 bulan, setahun tak dapat reviewer. Okay, so tu saya kata tadi, give 2 or 3 suggestions, sebab lepas 2-3 bulan tak dapat, then penerbit boleh assign a new reviewer. Okay, and then now you got the proof. Okay, you make corrections, and then you got the proof. Now proof ni kalau boleh you baca as soon as possible. Jangan simpan 3-4 bulan, sebab dia nanti dia akan meleret kan. So selalunya kalau I dapat proof tu, I baca within 2 or 3 days baca. Okay? And then proof 1, proof 2, maybe sampai proof 3, and that's it lah. Okay? You tak boleh tambah lagi dah apa-apa chapter, apa-apa diagram lagi dah dalam proof ni ya. Sebab dia nanti dia akan ubah muka surat dan susah, dia jadi panjang lah maknanya. Major changes such as adding a table or diagrams, chapters are not allowed at this proof stage. Okay? And the author will be allowed to look at the book design, the cover design, book design and cover design. Okay, so sekarang ni book design ni, walaupun buku kita, design tu is the prerogative of penerbit. Okay, you boleh tak setuju, tapi penerbit kata dia nak juga design macam tu, itu dia punya kuasa sebenarnya. Of course you can argue with them lah. In the end, penerbit yang have the final say. Okay. So kalau you ada some idea about the design of the book, the cover of the book, maybe you give awal-awal lagi you beri kepada dia, so that the designer to know what you want lah, color biru ke, color apa ke you nak kan, and so on. Okay, Datuk, ini ada satu soalan jugalah berkenaan dengan design Datuk kan. Okay, kadang-kadang penulis ada cita rasa sendirilah, maksudnya dia nak buat design sesuatu benda. Tapi macam Datuk kata tadi, tertakluk pada penerbit, betul? Kan? Yes, yeah. Tapi kalau misalnya penerbit juga boleh berkolaborasi dengan penulis. Maksudnya sebab yang tahu tentang buku tu adalah penulis sendiri. Tapi mereka designer bolehlah bertanya pada penulis apa yang sesuai. Betul tak Datuk? Kadang-kadang penulis ni pun, buat kata Datuk, buku sendiri kan, mesti nak yang terbaik. Jadi kadang-kadang bagi mereka pula, kita faham mereka ni, designer ni, dia punya bakat tu interesting lah, menarik. Jadi dia assume apa yang penulis cakap tu tak menarik bagi dia. Saya rasa itu pun ada juga kontradiknya. Macam ni Datuk, kalau hal-hal macam ni, rasa ada toleransi antara penulis dengan juga designer. Betul tak Datuk? Ya, betul. You can give, kita sebagai penulis boleh bagi kita punya cadangan kan, and then designer boleh counter balik. And what I do is I sit with them, maybe half a day, satu pagi tu, okay, I nak macam ni, okay, you buat depan I, kan? Dia jadi lebih baik lah macam tu. Okay. Kalau cadangan saya, mungkin penulis boleh duduk sebelah designer dan membuat yang terbaik. Betul tak Datuk? Betul. That's what I did. I sit with them for half a morning kan, and then dan
dan apa, so that dia faham kan macam tu. Ya. Sebab takut nanti benda tu juga yang akan memakan masa. Nak Betul. kena, kalau saya penulis tak duduk bersama designer, makan masa 6 bulan juga tu. Kontra Ya. dindong-dindong kan sebab pernah designer ada kerja lain juga. Yeah, so make appointment dengan dia, buat macam tu. Dia nak font apa kan, color apa, sebab kita bukan designer tau. Memanglah kita rasa design itu tu cantik kan. Kita bukan designer, and they are professional, so they know font apa yang menarik and so on. So maybe if we sit with them, kan, that will solve the problem lah. Okay. Sebab designer dan juga penerbit bukan sekadar untuk terbitkan buku, dia pun nak menjual buku tersebut. Betul Datuk kan? Betul. Yeah. Okay. Terima kasih Datuk. Alright. Okay. So the book is ready to be printed within several months from the date the manuscript is received lah. Sepatutnya kalau boleh within one year lah. Okay, kalau boleh lah within 1 year. So the author will receive several free copies. Okay, and then you can buy at the discounted price lah. Okay. So royalty ni depend on the publisher, ada 5%, 10%, 15%, 20% and so on lah. So you tengoklah dia punya guideline royalty publisher tu sendirilah. Okay. And then percentage of royalty agreed among authors should be notified to the publisher if necessary. What I mean here is that kalau ada 2 penulis, okay, and then satu tu dia tulis banyak lagi pada yang satu lagi. So yang tulis banyak tu kata I nak 70%, yang tulis sikit tu dapat 30%. Okay. So if you agree with that thing, so you notify in writing to the publisher so that nanti bila royalty tu dia akan beri mengikut percentage yang you setujui lah. Kadang-kadang kita tulis dengan student thesis dia kan, so lecturer kata tak perlulah I nak 0%, so everything goes to the student lah macam tu. Okay, so tak semestinya bahagi sama rata. Okay, kalau tak sama rata pun tak apa, tapi kena beritahu penerbit. Satu lagi mengenai pengarang, kalau you tengok nanti at the end of the slide ni ada book award tau. Kalau you tengok book award, kebanyakannya lah ni tak semestinya dia. Kebanyakannya adalah buku yang tak lebih daripada 3 orang pengarang. Okay, so kalau buku tu ada 4 pengarang, dia mungkin tak layak untuk masuk pertandingan buku lah. Okay, tapi kalau 4 tu memang yes. Berkenaan yang royalty tadi, sebab ini kita lebih nak memberi pencerahan kepada penulis kan. Kalau royalty itu sebenarnya jatuh pada penulis pertama Datuk kan? Betul tak? Yes. Yeah. Okey, maksudnya andai kata adalah 3-4 orang penulis, terpulang pada penulis pertama Datuk kan, sebab penulis pertama yang akan sign tanda tangan royalty tu kan? Ke macam mana? Kebiasaannya. Sebab ni copyright ni nama tu 3 orang katakan. Okay, so actually by right the 3 of them are eligible for it lah. Okay. Tapi kalau misalnya nak memudahkan, ada setengah penerbit ataupun penerbit yang lain, dia akan pegang pada penulis pertama. Okay. Penulis pertama yang sign borang royalty tersebut. Boleh? Kalau itu akan budi bicara lah. Tapi kalau itu juga, cara dia. Macam tu? Kalau itu you punya guideline, you boleh guna itu lah. Maknanya penulis kedua dan seterusnya aware that penulis pertama tu yang sign royalty tu. Okay. Ya. Okay. Alright. Terima kasih tu. Okay, sama-sama. Okay. Okay, kita tengok buku ni kan. So kalau kita tengok buku, dia ada cover kan, ada title dia dengan author dia. Ada CIP page. I will go through ni later apa dia CIP page ya, copyright page ya. Ada title, okay, and author, and then CIP page, and then you have half title. Ada kata aluan, optional, okay, and then ada prakata. Prakata ni you tulis sendiri, okay. Kata aluan ni mungkin you nak somebody maybe VC ke kan, untuk coffee table book, you nak VC tulis satu kata aluan, boleh. Tapi tak semestinya ya, this is optional. Tapi prakata you kena tulis, okay. And then acknowledgement ni you boleh masukkan dalam prakata pun kalau you nak, okay. So dalam prakata ni juga you tulis kalau you guna FRGS ke whatever research grant yang you tulis, yang you guna kan, so you boleh masuk ke dalam prakata ni lah, okay.
So bila you tulis buku ni, tu kadang-kadang orang dia tulis buku, dia kata lambat siap. Sebab apa? Benda-benda ni tak ada. Prakata tak ada, acknowledgement tak ada. So bila nak print tu dia kata mana prakata, so nak kena tulis balik kan. So bila nak tulis balik you tak ada masa, may take 1 or 2 weeks or 2 or 3 months nak tulis just one page kan. So what I'm saying is bila you tulis buku, tulis everything. Okay, you tulis everything. Macam yang last ni, this one back page kan, dia ada blurb and then about the authors. Blurb ni maknanya something about 100 to 200 words where you try to convince people to buy that book, why you should buy that book. So dia dekat belakang kan. So kalau you hantar buku ni tak ada blurb, bila nak print nanti you perlukan blurb. So penerbit akan datang kayu balik, please write the blurb, then take more time kan. So kalau you tulis buku, siap everything. Okay, then you will cut short the time of finalizing the book. Okay, so you have cover dengan title dengan CIP page ni penerbit buat. Okay, so half title and then kata aluan, kalau perlu tak apa. Prakata you sediakan juga. Okay, maybe about 300 words. Okay, and then acknowledgement, kalau nak separate section pun boleh, kalau tidak I selalu buat dalam prakata kat bawah tu kan. Terima kasih kepada Ministry of Education kerana bla 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 dengan FRGS/2017/1 all those numbers. Okay, sebab nanti kalau dalam Myra tak ada benda tu dia tak kira. Okay, so make sure you do that. And then you have chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. How many chapters? Tak adalah fix rule kata mesti ada banyak chapter macam ni. Tak perlu kan Tapi takkanlah buku tu 2 chapter je. Takkanlah buku tu sampai 50 chapter kan. So be reasonable lah. Okay. So kalau macam ni chapter 1, 2, 3, 4, 5 and then maybe chapter 7 katakan. Okay. So kalau ada 7 chapters, then I kata tadi about 20,000 words. So each chapter tu is about 3,000 words lah, 3 or 4,000 words. So kalau you nak buat 5,000 words per chapter, then it becomes 35,000 words. So that should be good enough. So you cuba buat each chapter tu about the same number of words lah. Maybe 3,000, 5,000, 4,000, something like that. Okay. So biar ketebalan setiap chapter tu lebih kurang sama lah. Okay. So and when you write, tak semestinya you write chapter 1 first, followed by chapter 2, followed by chapter 3. Doesn't matter. Okay, if you want to write chapter 2 dulu pun okay, and then you write chapter 1 later. Okay, so tak semestinya ikut aturan chapter. Unless it's a textbook. Textbook ni dia kena ikut dia punya flow kan. Kalau research book tak semestinya ikut flow. So kalau textbook, maybe you want to write chapter 1, 2, 3, 4 and 5. So ikut the order. Tapi kalau buku yang biasa, tak semestinya. Kalau I jadi you, I ikut chapter yang I paling suka nak tulis dulu. Okay, let's say chapter 3. I like that chapter kan. So I write chapter 3 first. Alright, and then I write the chapter yang I suka paling nombor 2 pula kan. Let's say chapter 5. So I write that first. Okay. So at least you get the momentum going. So you know, oh, I finished chapter 3 and 5. Okay, so now I need to write the chapter yang I tak berapa suka sangat lah. Okay, so at least you get the momentum going. Okay, right. Kadang-kadang you dah tulis buku ni, chapter 1 ni jadi 1,000 perkataan aja, pendek aja kan. So don't worry because when you come back later, you have more idea and then it become 5,000 words. Okay, so kadang-kadang you stop, you don't have any idea. But sometimes after you come back, you will have more idea. And in fact, chapter 1 becomes so long that you need to break up into 2 chapters. Okay, so don't worry about that. It takes time. Okay, right. And chapter end is the closing. And then glossary is optional. Glossary ni maknanya apa-apa terms tu kan. Kalau you nak buat boleh, tak buat pun tak apa. And then you have your references or bibliography. Benda ni different. It's not the same. Kalau you tulis dalam buku you references means you must cite all the references in the text. Okay, you must cite. Then you tulis references. Kalau you tak cite, you baca buku lain, membantu you menulis buku tu, then you write it as bibliography. You don't have to cite the references in the text if we say it's bibliography. Okay, but if you write a research book, okay, it must be references. Maknanya, it must be cited in the text.
Okay. Now, where does the reference sit? Kalau buku tu ditulis oleh banyak author, like for a research book, then the references is at the end of each chapter. Okay. But if you write it alone, so you can put all the references on the very last page, at the end of the book. Okay, so you will collect everything and put at the end of the book. So it's up to you to decide where to put the references. Okay, so bibliography, you don't have to cite references, you have to cite the text. Okay,